बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं बुक लेकर आई हूँ। ये है अल-फ़क्र। इसमें सबसे पहले ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल-फ़क्र पर मुझे फ़ख्र है क्योंकि अल-फ़क्र मुझसे है। तो नाज़रीन, मेरे पास बहुत सी रूहानियत पर बुक्स हैं। इंशाल्लाह किसी दिन वो सारी बुक्स की अलहदा वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी। तो नाज़रीन, ये स्पेशली मैं औरतों के लिए लाई हूँ कि औरतें जो हैं वो घरेलू मसरूफ़ियत में ज़्यादा होती हैं, टाइम नहीं होता उनके पास बुक्स पढ़ने का। तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं ख़ुद भी पढूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अल्लाह के करीब करेंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो हो सकता है मेरे ज़रिए किसी के दिल को क्लिक कर जाएँ और वो रब की बारगाह में उनकी कबूलियत हो जाए। करते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन जो असल इस्लाम ने रूहानियत पर तालीम दी है वो हम औरतों में से शायद ही किसी को पता हो। तो ये मुर्शिद पाक के फ़ज़ल व करम से होती है और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह औरतें, अगर इनको औरतें बच्चियाँ जो कॉलेजों में पढ़ती हैं, जो घरों में औरतें हैं, काम करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, चलो कुछ देर मोबाइल लेके बैठती हैं तो ये सुनेंगी तो इंशाल्लाह उन पर अच्छा असर पड़ेगा। और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ये मैं अभी स्टार्टिंग में हूँ तो मुझे अभी इतना तजर्बा नहीं है कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, तो कोशिश है एक छोटी सी, तो मेरी इस काविश को कबूल कीजिएगा। तो आइए हम इस बुक को अल-फ़क्र इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टाइटल सबसे पहले जो है। तो इसमें इसके बारे में तो सबको ही तकरीबन पता होगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना कंज़न मख़फ़िया, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना, बस मैंने दोस्त रखा इस बात को पहचाना जाऊँ, पैदा किया मैंने खलक को। छुपा हुआ ख़जाना ज़ाहिर में आने के लिए बेताब है और अपने आप को इस बात पर दोस्त रखता है कि पहचाना जाए और वजूद में लाता है खलकत को। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तख्ते गैब व इज़्ज़त पर जलवा फरमा था, अपनी अज़मत व जलाल के किब्रियाई पर्दों के पीछे ही था, अभी अहबाब व अख़फ़ा के नकाबों में ही था और कंज़न मख़फ़िया। उसने चाहा कि अपने अनवार मुक़द्दस जो चूँ चुरां की कैफ़ियत से मुतरा थे और अपनी रहमत और रबूबियत के मुताले पर अपने जलाल व जमाल की सिफ़ात की चंद शुआएं ज़ाहिर फरमाए। फ़ाहिबता अन आरफ़ा की तौज़ीह करना चाहिए तो अपनी हिकमत और कुदरत कामला से मौजूदात को इब्तदाई आसार ज़ाहिर करने शुरू किए। माखालिक्तल खलक वजूद में लाने लगा खलकत को और गवाह रखा अपने आप को ताकि पहचाना जाए। आइए आदम अलैहिस्सलाम को तसव्वुफ़ के दायरे से देखने से पहले कुरान और हदीस की रोशनी में आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी वजूद आलम में आना और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ कुछ रोशनी डालें। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं नूर हूँ आसमानों और ज़मीन का। तो के नूर ही से सब जल में मौजूद हैं और इस वाहिद नूर के सिवा कहाँ से कहाँ तक और कुछ भी नहीं। और इस नूर में जब ये इरादा पैदा हुआ कि ज़ाहिर होने, तो इसी नूरी वजूद में एक वजूद में आया, वो भी नूर ही नूर था। और जब रब्बुल आलमीन ने इस नूर पर तवज्जो किया तो इसको बहुत ही अजीज़ लगा। और ये नाज़रीन, आप सब जानते होंगे कि ये नूर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही था, अक्स था। तो उस पर अल्लाह ताला को मतलब बहुत प्यार आया और उनको बहुत अजीज़ लगा। तो इस नूर को रब्बुल आलमीन ने कई हज़ार साल अपनी दीद में रखा। इतना प्यारा लगा कि कई हज़ार साल बीत गए और उन्होंने अपनी इसे दीद में रखा और तवज्जो को कायम किया। तो वो नूर अल्लाह की इसरार से भरपूर होने लगा, मतलब कि जो अल्लाह के राज थे वो इस नूर में समाने लगे और इस नूर में भी वही कैफियतें आकर समाने लगी। और यही नूर नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल भेतों और ख़जानों से भरपूर हो गया तो फरमाया कि मेरा नूर अल्लाह ताला के नूर से है। ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब नूर फरमा रहे हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा नूर अल्लाह ताला के नूर से है और कुल शय मेरे नूर से है। जो कायनात में जितनी भी शय हैं वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ही से फरमाई गई हैं। तो ये फरमाने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी फरमान से पहला फरमान है। कौन फाइजो कौन की मंज़िल उसके बाद का मकाम है। इस नूर की तारीफ़ है कि जो रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया और नूरे मोहम्मदी में जब कुल भेद और राज समा गए, ये वही ऊपर वाली बात होगी ना कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने में जब कुल भेद और राज समा गए तो वह हजाबात से बाहर आने लगा। तो खालिक़ कायनात को इरादा हुआ कि इस नूरे मुजस्सम के जलवों को ज़ाहिर किया जाए। तो इसी नूरे आला नूर से कुल कायनात का को वजूद में लाया और आसमानों को सितारों से सजाया और निज़ाम शमसी कायम किया और इसी निज़ाम शमसी के दायरे में ज़मीन की गर्दिश को कायम किया और ज़मीन को खूबसूरत से खूबसूरत शक्ल दी। नबातात, जमादात, चरिंद परिंद 18,000 मखलूक से
اس گلشن کو گلزار کیا۔ یہ کرۂ ارض جنت کا ایک ٹکڑا بنا ہوا تھا، اس میں رہنے والی مخلوق خوشحال تھی، ہمیشہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی تھی۔ باری تعالیٰ ان کے سردار کی آمد کی خبر دیا کرتا تھا اور کل مخلوق اشرف المخلوقات ان کے سرداروں کی آمد کے منتظر تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کا وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن آقائے نامدار سردار دو عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے سرفراز تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک ہی سے ہر شے وجود میں آ رہی تھی اور زمینوں آسمانوں پر روشن ہو رہی تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جی یہ آگے ہے کہ الغرض کئی ہزار سال بعد دنیائے عالم کی سرزمین کے وسط میں جو خطہ زمین کا مرکزی حصہ ہے، ابو قبیس کے پہاڑوں کے دامن میں حکم رب العالمین کل عالموں سے خاک مبارک نورانی زراعت کو جمع کیا گیا، ان کو چشم تسنیم کے پانی سے دھو کر بہشت کے نہروں میں غوطہ دے کر مصطفیٰ مزکا کیا اور آسمان اور زمینوں میں اس کو گھمایا، اور کب دری کے مستق اس کے پرتو سے تمام کائنات روشن ہوگی۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس میں کچھ الفاظ ہیں جو مطلب ہمیں ان کے میننگ تلاش کرنے ہوں گے، اور پھر ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ یہ الفاظ ادھر لگائے گئے ہیں تو ان کا میننگ کیا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ہم گوگل پر سرچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے کیا میننگ ہے۔ تو جی کبے دری کے مستق اس کے پرتو سے تمام کائنات روشن ہوگی، اور جب ارادہ الہی ترتیب و ترکیب جسے آدم علیہ السلام کے لیے ہوا تو مجمع ملائکہ کو خطاب فرمایا گیا کہ ان مشت الہی اس کو چاہتی ہے کہ تخلیق جسد انسانی مٹی سے کیجیے، اور یہ خطاب مبارک جس میں کہ ملائکہ سے بھی مشورہ کیا گیا، اور فرمایا کہ رب کریم نے فرشتوں سے کہ میں خطۂ زمین پر اپنا ایک با اختیار خلیفہ و نائب تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقام پر ایک تصفانہ بات یہ روبرو آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے ہی شکل آدم علیہ السلام کا تصور باری تعالیٰ کے ذہن میں آ چکا تھا، یعنی آپ کا تصور خیال کے دائرے میں مقام پا چکا تھا، کیونکہ سب سے پہلے نقش ذہن میں آتا ہے اور بعد میں عکس وجود میں لاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، یہ سب اور آپ علیہ السلام کی تصویر پہلے دماغ میں آئی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ علیہ السلام وجود میں آئی بھی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بھی بنا لیا گیا۔ یہ نقطہ بہت ہی گہرا ہے، انشاءاللہ آدم علیہ السلام تصوف کے دائرے سے والی منزل پر اس پر اور گہرائی سے روشنی ڈالی جائے گی۔ آدم علیہ السلام کو وجود میں لانے سے پہلے جب رب العالمین نے ملائکہ سے گفتگو کی اور مشورہ لیا تو ملائکہ نے اس امر پر یوں کہا کہ یعنی کیا تو اسی قوم میں اپنا خلیفہ اور نائب بنائے گا جنہوں نے زمین کو فتنہ و فساد سے بھر دیا اور وہ قتل و خون ریزی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اس منظر پر دو باتیں بہت ہی لطیف یعنی باریک ہیں، اور یہ کہ پہلے تو فرشتوں کو کیسے وہ باتیں معلوم ہوگی جو ابھی تک تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ ملائکہ کی نظر صرف فتنہ فساد اور قتل و خون ریزی پر ہی کیوں گئی، کیونکہ نہ ان کی خوبیاں ان کے بلند کردار مرتب پر گئی۔ ملائکہ کی باتیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں ان سب باتوں کو خوب جانتا ہوں۔ تو میری پیاری ماؤں بہنوں، اس کے بعد یہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس کو کریں گے۔ تو سب سے آخر میں یہی دعا ہے کہ مجھے ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی بکس لاؤں گی اور آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات دوں گی، اور دعا سب سے زیادہ میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوتے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی شفق کو اللہ حافظ، شفق کی طرف سے اللہ حافظ۔